गंजाम जिला सानोखेमुंडी ब्लॉक अंतर्गत पद्मपुर ग्राम ब्लॉक स्तरीय वाटर सेट महोत्सव उत्साह और उद्दीपना सहित अनुष्ठित हो महोत्सव में स्थानीय विधायक श्री रमेश चंद्र जेना मुख्य अतिथि भाव जोगदे जल संरक्षण और जल संपदर सठिक व्यवहार उपर गुरुत्व आरोप करते से कही जे वाटर सेट प्रकल्प माध्यम खरा प्रभावित अंचल में जल संरक्षण सह कृषकों आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगा संभव हो पार। कार्यक्रम में सानोखेमुंडी ब्लॉक अध्यक्ष सीमांचल पात्र, जिला परिषद विजय कुमार प्रधान, जिला परिषद प्रतिनिधि राजीव लोचन पात्र, सरपंच सीमांचल प्रधान, वाटर सेट पीडी प्रदीप कुमार पट्टनायक, ब्लॉक भेटेनारी ऑफिसर डॉक्टर प्रवीण कुमार साहू, निर्देशक ज्योतिरंजन स्वाई, स्वयंप्रभा दास, सीता मिश्र, सीमांचल होतांक सह ब्लॉक प्रशासन, वाटर सेट विभाग कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयं सहायक गोष्ठी, अंगनवाड़ी कर्मी और आशाकर्मी सदस्य एवं चाषी माने जोग देथिले। यह अवसर में विभिन्न वाटर सेट कार्यक्रम सफल योजना और उपलब्धि संपर्क में आलोचना करा जनसाधारण को जल संरक्षण पर सचेतन करा उक्त कार्यक्रम को ग्रामर युवक वृंद सहयोग करुवा देखा मिली। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुड़ध्वजः माधव 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 हरि स्वरन्ति साधव नित्यं सर्वकार्य सुमधवः नीलाद्र शंख मध्ये आसनसं चक्रदेन भद्राय भागे रथतरण दुर्गं ब्रह्मारुद्र श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्यक्तगरंधराचलं रक्तगंधवशिदेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरं धरविष्णुं शशिकर्णं प्रसन्नवदनध्यायतं सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमः। गोदावरी नर्मदा कावेरी सरस्वती महेन्द्रतनया जन्मनवती रेणुका सिद्धावेदमती महासुरवती चित्रकला गंडकी पुण्यायां पुण्यजलः समुद्र सहितं कुर्वन्तु ते मंगलम्। अस्वस्थवदविकटनं तरुमन्नारसल्लद्रुवं जम्भुलिम्बकरम्बचूतं सरल्यभूषातिलखिरसां एते तु फलनिश्रितरुणस्थिते विभ्राजिते भ्राजितं रम्भचैत्ररथं सुनन्दनवनं कुर्वन्तु ते मंगलम्। श्रीचंडी शिवजोगिनी शिव शिवगृहिणी शंकरी सर्वमाता काली जया सुभद्रा सरस्वती अग्नि प्रज्वलित वन्दे जातगत हुदासनं सुरन्द्रमौलं नातार विश्वहतमुखं दीपं ज्योति दीपं परमं दीपं विदनादनं दीपं हरते पापं दीपयं प्रतगृहीतं सुप्रकाशमहातेजं लग्नाहं सुनिरावहं आग्रहाहं सर्वदेवानां दीपयं प्रतगृहीतं वनस्पतिरसाधूपं गन्धर्वस्य मनोहरम् आग्रहाहं सर्वदेवानां धूपयं प्रतगृहीतं। कार्यक्रम समिति अच्छा ग्रुप डांस के उससे जल्दी से मतलब जल आने धन धान्य जल आने कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य झील मैंने बाराबाग राज्य होता जे गाई छेली चोर विभिन्न जल अमल प्रकल्प गाड़ी
শ্যামল ভারত জগতে হইছি খ্যাত ଯେଉଁ দেশে আজ্ঞা সে গরু দেবর অর্থ কোন সে অর্থ আজ্ঞା সে অর্থ বলাନ୍ତି তেতে কহিলে কুয়াଯାଏ। দুইটি জেলা পরিষদ বিজয় রাজীব এন্ড বিজয় এই অনুষ্ঠানর পদাধিকারী মানে এবং যদি যে চাষবাস করুথিব তাকে মধ্য ঝিও ବାହାବା ପାଇଁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର କାରଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଚାଷ ଅନେକ ଲୋକ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଚାଷବାସରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷରେ ଯେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି, ଚାଷରେ ଯେତେ ଫାଇଦା ଅଛି, ଚାଷରେ ଯେତେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଆଉ କାହିଁରେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷ କଲେ ତାକୁ ଗୋବର ଖତ ଦରକାର, ଛେଳି ଖତ ଦରକାର, କି କିଛି ଗାଈ ରଖିଲେ, ମଇଁଷି ରଖିଲେ, ଛେଳି ରଖିଲେ ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିଲା, ତାର ଗୋବରରେ ଖତ ହେଲା, ଜମିରେ ତାକୁ କାଟି ସଂସ୍ଥାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବିକାଶରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ହଉନି। ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ତ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବା। ବାକି ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଜୀବ ଜଗତ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ସୃଷ୍ଟି ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଜୀବ ଜଗତ ନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିବାନି, ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିବ। ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ଥାଏ, ଯୋଉ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବ ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଜୀବ ଜଗତର ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯାହା ବି ଥାନ୍ତି ତା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ এই ওয়াটার সেট যোজনা গোটে বাহার করে তার ডিপার্টমেন্ট খুলি যে পঞ্চায়েতের আবশ্যকতা রয়েছে সেই পঞ্চায়েতকু সরকারଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାକୁ ଚୟନ କରି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। এই ডিপার্টমেন্ট এতে বড় নাই, এই ডিপার্টমেন্টରେ এতে পয়সা নাই যে ଆମେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିପାରିବା ଏବଂ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରିବ, ସେହିପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଛୋଟିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟି କଥା କହିବି। ଆପଣମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ, ଘର ସାଇଡରେ ହଉ ନହେଲେ ଘର ପଛପଟେ ହଉ ନହେଲେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବନ୍ଧ କରିଥିବେ, ଛୋଟିଆ ବନ୍ଧ କରିଥିବେ। ସେଠି କମ୍ପଲସରି ମାଛ ଚାଷ ହୋଇଥିବ ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ଟିକେ ପରିବା ପତ୍ର କରୁଥିବେ, ଶାଗ ହଉ ନଥିଲେ କିଛି କୋବି ଫୋବି, ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ, ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବେ। ବାକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି। ଆପଣ ଯିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ୍ ଯିବେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ୍ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଗେ ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ କରୁନାହାନ୍ତି। चेयरमैन श्री पंचायत समिति अध्यक्ष पंचायत समिति जनकेमुंडी श्री सीमांचल पात्र महोदय गोटे करकरी स्वागत करिबा मां माने स्वागत करियो चाहिबो अध्यक्ष पंचायत समिति श्रीमान सीमांचल पात्र महोदय उपनिर्देशक तथा प्रकल्प निर्देशक मूर्तिका चेयरमैन श्री पंचायत समिति अध्यक्ष पंचायत समिति जनकेमुंडी श्री सीमांचल पात्र महोदय गोटे करकरी स्वागत करिबा मां माने स्वागत करियो चाहिबो अध्यक्ष पंचायत समिति श्रीमान सीमांचल पात्र महोदय उपनिर्देशक तथा प्रकल्प निर्देशक मूर्तिका କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା।
ଦରକାର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ ଆଉ ଏବଂ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବା ଆମ ଦେଶର ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।